बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम सादिक अली है और मैं पाकिस्तान स्टडीज़ का टीचर हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हमारे सबक का उन्वान है बाब नंबर 7, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात। चैप्टर है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, चैप्टर का नाम है। और आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे टॉपिक्स हैं, वो है तफसीली सवाल। इस चैप्टर का पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद बयान करें, यानी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद कौन कौन से हैं उनको बयान करें। और दूसरा तफसीली सवाल है हमारा आज के टॉपिक का कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का जायजा लें, यानी पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का जायजा लें। तो अजीज तलबा, पहला हमारा तफसीली सवाल है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद। चैप्टर है पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात। खारजा ताल्लुकात, सबसे पहले हमें समझना है कि खारजा ताल्लुकात क्या है। खारजा ताल्लुकात किसे कहते हैं? अजीज तलबा, किसी भी मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ जो ताल्लुकात हैं वो उस मुल्क के खारजा ताल्लुकात कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। अब पाकिस्तान के दूसरे यानी बैरूनी ममालिक के जो जितने ममालिक के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के ताल्लुकात कायम करेगा पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ, वो पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात कहलाएंगे। अब जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जब खारजा ताल्लुकात कायम करता है तो वो मुल्क अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, उसकी खुदमुख्तारी के लिए पॉलिसी मुरतब करता है, जिसे खारजा पॉलिसी का नाम दिया जाता है। वो खारजा पॉलिसी क्या होती है, इससे क्या मुराद है? तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जब खारजा ताल्लुकात कायम हो गए एक मुल्क के, अब उस मुल्क की कोशिश होती है कि उसकी खारजा पॉलिसी जो है वो भी मुस्तहकम हो, अच्छी हो, जिससे मुल्क जो है वो ग्रोथ हो, मुल्क तरक्की करे। तो इसी तरह से खारजा पॉलिसी मुरतब करता है वो मुल्क। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या है, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है, पहले इसकी डेफिनेशन है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। अजीज तलबा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। तो खारजा पॉलिसी क्या होती है? अजीज तलबा, एक रियासत दूसरी रियासतों से ताल्लुकात के क़याम में कुछ बुनियादी उसूलों और मकासद को मद्देनज़र रखती है। इस हवाले से वो एक पॉलिसी बनाती है, एक पॉलिसी बनती है जिसे खारजा पॉलिसी का नाम दिया जाता है। क्या डेफिनेशन होगी इसकी खारजा पॉलिसी की? खारजा पॉलिसी से मुराद कि एक रियासत का दूसरी रियासतों से ताल्लुकात के क़याम में कुछ बुनियादी मकासद और उसूलों को मद्देनजर रखना है। इस हवाले से जो पॉलिसी बनेगी उसको खारजा पॉलिसी का नाम देंगे, खारजा पॉलिसी कहलाएगी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद। अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसके मकासद कौन कौन से हैं? अजीज तलबा, पहला मकसद है इलाकाई खुदमुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़। दूसरा उसका मकसद है नज़रियाती मकासद। तीसरा है इक़्तिसादी तरक्की और चौथा है सकाफ़ती तरक्की। यानी 4 मकासद हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के, जो आज हम स्टडी करेंगे। तो अजीज तलबा, इसको हम पढ़ते हैं, इलाकाई खुदमुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़, यानी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के अहम मकासद। तो सबसे पहले उसमें है इलाकाई खुदमुख्तारी और सालमियत का तहफ़्फ़ुज़। अजीज तलबा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम और बुनियादी मकसद मुल्क की सरहदों, आज़ादी और खुदमुख्तारी की हिफाजत करना है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है अजीज तलबा इस चैप्टर का कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम और बुनियादी मकसद क्या है। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम और बुनियादी मकसद यही है, कौन सा? कि मुल्क की सरहदों, आज़ादी और खुदमुख्तारी की हिफाजत करना। ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम और बुनियादी मकसद है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो ज़रूरत थी कि उसकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने मुल्की सलामती को खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनाया और बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात में कौमी सलामती को हमेशा अहमियत दी। आज भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कौमी सलामती बुनियादी निस्बुल ऐन है। यह आपके एमसीक्यूज़ भी है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कौमी सलामती जो है वो क्या है? बुनियादी नस्बुल ऐन। यानी बुनियादी नस्बुल ऐन क्या है पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी में? तो वो है कौमी सलामती। पाकिस्तान दूसरे ममालिक की इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है
اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں۔ دوسرا مقصد عزیز طلبہ نظریاتی مقاصد۔ نظریاتی مقاصد خارجہ پالیسی کا دوسرا مقصد پاکستان میں نظریے اور خارجہ پالیسی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، یعنی ایک نظریے کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ اسلام تھا، اور اس کی بنیاد نظریہ اسلام ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں مضمر ہے، یعنی پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ یہ اپنے نظریے کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتا ہے۔ لہذا پاکستان نے ہمیشہ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کیے ہیں۔ اس کے تینوں دساتیر میں، یعنی تینوں آئین میں، تینوں دساتیر میں اسلامی ممالک کے ساتھ قریبی تعلقات پر زور دیا گیا ہے۔ تیسرا جو ہے مقصد اس کا وہ ہے اقتصادی ترقی۔ اقتصادی ترقی جو ہے عزیز طلبہ یہ بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد ہے۔ کسی بھی ریاست کے دفاع کے لیے خارجہ پالیسی پر اقتصادی پہلو کا اثر نمایاں ہوتا ہے۔ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور معاشی طور پر اپنی ترقی چاہتا ہے، لہذا پاکستان ان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جن کے ساتھ تجارت کر کے یا جن ممالک سے معاشی مدد حاصل کر کے معاشی طور پر پاکستان مستحکم ہو سکے۔ نئے اقتصادی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی ہیں، مثلا خصوصاً آزاد تجارت، آزاد اقتصادیات اور نجکاری کو اپنایا ہے، یعنی پرائیویٹائزیشن کو اپنایا ہے۔ مغربی ممالک سے قریبی رابطوں کا اہم سبب اقتصادی امداد ہے۔ ثقافتی ترقی عزیز طلبہ، ثقافتی ترقی آخری مقصد، چوتھا مقصد جو ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا وہ ہے ثقافتی ترقی۔ عزیز طلبہ، پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختلف ثقافتی عوامل کا ہمیشہ اثر رہا ہے۔ عزیز طلبہ، پاکستان دوسری اقوام کی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اور اسے اجاگر کرنے کا حق ہے۔ پاکستانی ثقافت اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے۔ ہماری ثقافت میں رواداری، احترام انسانیت، شرم و حیا اور بہادری جیسی خصوصیات نمایاں ہیں۔ یہ آپ کا شور کوئسچن بھی ہے کہ پاکستان کی ثقافت کی اہم خصوصیات کون سی ہیں؟ تو عزیز طلبہ وہ ہیں ہماری ثقافت میں رواداری، احترام انسانیت، شرم و حیا اور بہادری، یہ اہم خصوصیات ہیں۔ دوسرا ہمارا تفصیلی سوال ہے عزیز طلبہ، وہ ہے پاکستان اور بھارت تعلقات۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے تعلقات اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ کبھی خوشگوار تعلقات قائم ہوتے ہیں پاکستان بھارت کے، اور کبھی جو ہیں وہ ان میں بڑی جو ہے وہ کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، پاک بھارت تعلقات ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا تنازع ہے وہ ہے کشمیر مسئلہ، وہ ہے مسئلہ کشمیر، جس کو حل کیے بغیر تعلقات کو بہتر کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ یہ تنازع ختم ہو جائے تو تمام شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات قائم ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت رویہ اپنائے رکھا، لیکن بھارت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان متعدد معاہدے بھی جو ہیں وہ طے آ چکے ہیں۔ ان میں اہم جو ہے وہ سنتاس معاہدہ ہے، شملہ معاہدہ ہے۔ عزیز طلبہ، سنتاس معاہدہ جو ہے کب اور کیوں ہوا، یہ آپ کو شارٹ کوئسچن بھی آ سکتا ہے۔ سنتاس معاہدہ کن ممالک کے درمیان ہوا؟ تو سنتاس معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا۔ کب ہوا؟ یہ 1960 میں ہوا۔ 1960 میں یہ معاہدہ طے پایا۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ معاہدہ سنتاس معاہدہ کیوں ہوا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ تو دریاؤں کے پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ معاہدہ طے ہوا۔ یہ کوئسچن آ گیا آپ کا، سنتاس معاہدہ کب، کیوں اور کن ممالک کے درمیان ہوا؟ تو یہ پاکستان بھارت کے درمیان ہوا۔ کب ہوا؟ 1960 میں ہوا۔ اور کس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان طے پایا۔ دوسرا معاہدہ ہے اس میں شملہ معاہدہ۔ شملہ معاہدہ 1971 کی جنگ کے بعد
पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ी गई जो जंग 371 की, उस जंग के बाद शिमला मुआहदा जो है 1972 में ये मुआहदा तय पाया, शिमला मुआहदा। ये मुआहदा क्या था अजीज तलबा? ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन है कि शिमला मुआहदा किन ममालिक के दरमियान हुआ? शिमला मुआहदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान हुआ। कब हुआ? 1972 में हुआ। इसका मकसद क्या था? ये क्यों तय हुआ? तो अजीज तलबा, शिमला मुआहदे का जो अहम मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान और भारत यानी दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को, अपने इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए तय करें। यानी शिमला मुआहदे में इसलिए हुआ कि दोनों ममालिक अपने इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। इस पर यह तय हुआ, ये शिमला मुआहदा था पाकिस्तान और भारत के दरमियान। इसी तरह जो है अजीज तलबा 17 जुलाई 2001 में पाकिस्तान के सदर और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान अपनी नौइयत की पहली आगरा कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले 3 रोज़ा मुज़ाकरात बगैर हतमी फैसला के ख़त्म हो गए। जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान मुज़ाकरात हुए और कई समझौते तय पाए। 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर भी पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हुई और मुज़ाकरात को जारी रखने का इरादा किया गया, यानी फैसला किया गया। और अब करतारपुर राहदारी मंसूबे से पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। अजीज तलबा, ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के इस लेक्चर में कोई बात आपको समझ ना आई हो, आप टेक्स्ट मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।